Unata marga masinaka anata paksinwa hakata si paraktana pakaturo nagaw sarap haraki kurhaki sarut asipanyani dake punasina joy mampi kurhaki sa pampachakaw hitaragana aylo chakaw hitaragana kurhaki silat kuyagaraga centros poblados chakaw hitaragana suika markaw hitaragana provincia chakaw hitaragana sulka suyo chakaw hitaragana hukpacha punasina joy mampiwa arunt ataparata Tepe Peru ukakip karaki nasional arus kipanya uta taipiu hitarakato amurata varga masinaka sapakan tati una nakaha kunai mani ya tia una kapasitau utara kama cekaro putane para marga cekau hitarakaro ayu cekau hitarakaro hawir lakau hitarakaro kota kawayau hitarakaro kota makanu tasiri nakasa marka cirina karun atap parata huk pacamunasinya cuy mampi hilat kuya keraka angkaha sunakansa angkaha markau hitarakansa arun atap paratau ukama hica semana hica pakal turuna ka kalyan tapkanya di paksi urun wahakata si paraktana anata paksina hilat kuya keraka ukam sasiste hilat kuya keraka yati ora kampe kalyan tau kapanya di hica kantatina Hernando Ceballos Comarja Cañataki, ministro este pesca maranita tunca mayani marancama iskawara karojanya ayohanirua bakuchata jejas así guasarakina Comarja Cañataki, ministerio pertawe taipina este irna este paja campo de Marte chakau hitaru putrakina kunhama punsa ahanukah kunhaman sa wawaran karojo bakut asip kisasin unjiriu sarawara gitaina kunhama purisa kiria tewiste ya hatap hanyani Hernando Ceballos Kumar Hakawita y Bit Ekteri kun Hamasaka COVID-19 yang kausut vacunas karagita y naukan stiu gawana kampichik askarakina. Sulkirina garusti kun Hamasun kaskaragita y naukat ukanagas campo de Marte chakano kanas atakarakina. Hisanchit kamast nya utharakio kim sakalak patakliatunkan warang wawanakar bakunatanak akasui pachana. Kim sirip itantawisti nampisartas kakinya badaki sin pach aman jatas kakinya badagi. Ministros ti kun hamas sukanagatir nakap karakini ukat ukanagats yatias karakino. Kim sarwa kunan pucha serinakas utharakio nya kim sakalak warangkan warangkap papatakliatungtung soktan warang ukha kenak ukat skitina kate hanelu jasip kupanakas waleha kenaka uthesip karakih ukat upanakarus mait enyarakio akirch amancha wakunap uchta esip hanya pataki. Ceballos Flores yatias karakino apaya por ciento hukha kolyan mitan kirinakata. Yaqi panagasti kim sirip itantawimpi hakata sip haragitay no gatsti yakha usuna kanip haragitay no. Jesus Maria Jacana Gauhantip itandawisti pakas karagitay no kajakan chik karagitay na. Ngawana kampi ukamas sa michawi atip suis apas karagitay no. Haniwa kachakaru hutausin itandayasinya ki karakit bakuna kulyu chesinya takih. Hanukas akachakanst kusa uin hasinya rakio kuchisinya kun hamati bakuna nakas aski kusarakio hakanya satakih. Ukatuwanakas aski kusa akachakan uin hasisip karakih kunaiman luranya nakampis. Ang kamarkanakan itantayasip karagitay na ukanak tokita. Minsa taybit ekteristi kanas askarakina. Ukamas kim sirip itantaw akamarkan katokap karagitay na. Ukat ukanagatwa arhat karakina. Alejandro Salas, Jupasti, Kamawina Gasata, ministro Perterirakiwa. Kipka gobierno Petenchawi Taipitja, Irnakauraka, Utanya Pataki, Yanka Usuru, Ainast Ayataki, Uka Kipkraki, corrupción, Haukasi Uraka, Chatu Ayatakeja, Irnakatas Kariusa, Silwasarakina, Yatata Sipkakiñani. Chuimach ainya takiwa arsuniraki machak ministro naka uthatap hatapatha ukatsti ministro de cultura hupansti haniwa kun hamatir nakani ukan kapasa utikarakiti naya haniwa kachakaruhut karakt ministro de cultura ukhamir nakirih kunaiman politika moit awina kampi naya sta kachakarus hutarakt kun hamateha kasui malku hamtkan ir nakanyataki ukan akariyanat inyataki ukhamata kasuyun kunaiman sarnaka winaka sarta inyataki Hupasti Museo Pachacamac Hucachacaruba Sararakina Unyanyataki, Ukamata Ucachacansti, Museos Abiertos Ukabakichavisti Histarharakiwa, Alejandro Salas Hupasti, Akasuyutakias Kusawir Nakanyak Sarakiwa, Anukatsti, Kunaimana Muit Winakati, Kuparsapki Ukanakatsti, Naya Hitakayrak Sarakiwa, Kunatehan Hikip Ukanakatst Hupanakach, Machakatapstap Harakir, Ukamatapat, Alejandro Salas Hupach Ministro de Cultura Uko, Ukamatapat, Hupahisk Acheriwa, Hakanakar Hisk Acheriwa, Ukanaktukich, Naya Hani Ukamak Saraktu, Upasti Chatantarakiwa, Kunanakate redes sociales Ukataipin Dorgana, Ukanaktokita, Kunamat Ukanakasti, Yakapachankiu Sarakiwa, Ukamata Sapanyani, Pawaran Katun Kapusini Maransti, Upasti, Hiskachatagas Pasa Ukamau Hesirakina, Kunamatan Kasuyutaki, Map Ekonatris Kana Ukanaktokita.
kunaiman lorawinakas yakapachanakat apstani parakih ukat apakausinis yakachakana karapkat apharakih ukat nayak Twitter uka cuenta yak histan harakt ukat yakha cuenta su terakio ukat ukachakan kunas kanakib sarna karakt ukamanakampi haniu nayak ukasawinakat maitas karakiati akiri ministros ti Twitter cuenta paste histrataje usarakiwa ukat stemait arakiwa chakaparu kamasa yakasisa sarna kapanyan sasina Pedro Castillo Perusio Malcuja, Machaca, ministro Petrina Otate Atani, Sasin Guasarakina, Ucatua, Masuro Domingo Oroja, Malcu Tarja, Guarjanina Campigua, Aruski Paraquina. Pusipa Chanagatski Lauchik Caragitaina, Comercio Exterior y Turismo Taipit Iri Roberto Sánchez. Matap Caragitaina, Pedro Castillo Giliri Rimbi. Kunapayanti Mistan Caragitaina, Ucan Consejo de Ministros Taipit Janis Caspa. Ucams Uintay Caragitaino. ¿Va a ser el nuevo premier, ministro? No, ya. Okay. Yatias Caraquino, Pedro Edwin Martínez Talavera Camas Luridi. Giliri Awit, Jose Yatap Caragitaina, Ucada. Manchak Gabinete kun Hamasut Caragispo, Guanagat, Uñano Cap Caragitaina. Hiliri Pekanjawi Taipiru, Hilpachat Katanaka, Kumas, Amdanagam Baktirinagawa. Chikt Afhanya Pasasin Lupitanagam View, Waktaragitaina. Akiri gabinete ukas kusha maskarakio ukas markachirina karus kusta es karagispao ukat sakasu malkutakis kunanakates lurkan ukanakas khandarakio ukamatapat suyap haraktichak ukamathutit urnakan kitina kapunes gabinete ministerial ukataipinkanej ukanaki yatinyatak Yatias Caraqui, Nakasuyo Taipit Risti Yati Caragispawa. Martes Hanukasti, miércoles Uru, Hananchas Caragispa. Machak Gabinete David Chicterinagata. Akiri gabinete ukas nayaha muiraktu kunanakatej munaskej ukanakaruj pokarak pechanio ukamat markachirinakarus kus yakanyatak nahar haqist hani ministro nakan pektrihama karagispat ukamas hani kunanakatej munask ukanakarus pokarakit Ukachakansti Chiktap Jaragitainoa, Aníbal Torres, Justicia Taipit Ministro. Hernando Ceballos, Kumarjakawi Taipit Iri. Ukamkik para aquí, Producción Taipit Iri. Yatia una campi Saranta Sipkaquillani, Pedro Castillo Perusio Malcuja, Machaca ministro Petrina Caro, Utjata Yataqueja Jupaja Aruski Pascaquiu. Ichasti, Dina Walwarte, Malcuna Arquiripaja, Crisis Política Sata, Ukawa Utaraki. Uka, Askicha Yataqueja, Curana Casa, Hana Irnagayawa Kiskaraki, Sasin Wasarakina. Ukakip Karakiwa, Perú Marca Sanja, Akuruna Ganja, Hichuruna Ganja, Khan Kadanja, Aka Mark Pachana, Ukakip Karaki, Ankaja Markau Kitanakansa, Wakichatawa, Polke Irtawe Utaya Pataki, Ukamata, Irnakawisa Nairakataro, Irtata Yabatakeja Sasin Wasarakina. Peperoja, construyamos gobernabilidad. Etinchawi Taipita, Aski, Suma, Irtawi Utpana, Arumpiwa Tukharakina. Sohtatunka Pescani Ukama, Machaca Sapayani, Marcachirinekau Hiliri, Haki Masina Casau Chimani, Haki Masina Casau Pusituka Pescani, Warankanya, Ukamaraka, Wampi, Kelkat, Sepharakini, Wasitata, Hichapa, Waranka, Patuka, Payani Marana, Pensión 65, Ukata y Pijitaruja Sasilwa y Atiahue Japutirakini, Kurjamopunisa y Atata Siptaquiñani. Programa Nacional Pensión 65 Taipitsti Amdap Jaragitainoa. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Taipita. Pusitunka Pescani Guaranca Jaque Nagaru Mayakatsti Apandap Jaragispa Pawaranca Patunka Payan Marana. Tercer encuentro de saberes productivos Apascaragitainoa Kunturkankis Amarcan Cusco Sulca Suyuna. Ucan Apascaragitainoa Programa Taipita Mabel Galvez Galvez. Ucan Yatias Caragina. Este año 2022... Chichamarasti Pensión 65 Taipit Hitjadawinagasti Utkaraginiwa. Ukamanagasti ni Pusimarat Hanugasti Pescamaranagat Pocas Jaragineja. Diciembre Paxintunga Kimsani Warang Haki Nakawa. Amazonia Chakansti Apandatap Jaragina. Program Kupanagasti ni Kimsamanagausi of Jaragina. Diciembre pasado... Plus Chakan Nukais Kamargansti Chitkarakin Pensión 65 David Vectiri Ukamas Marca Irpirimbi. Eleuterio Suka Aparicio. Kaukanti Pusitunka Chimaninaka Irnakawinagapatsti Kuspach Yatip Karagitaina. Uka Chakarun Chiristi Sarata Karagitaina. Anata Tok Awinagasa Pas Karagitaina Ukansti Programa Taipit Tianap Tanagachik Tap Karagitaina. Galvez Pacteristi Yatias Caraquino, Pensión 65 Taipitsti Kunjamas Irnakap Karagitaina, Ministerio de Cultura Taipitsti Askaragitaina. Irnakawinakapa, Saberes Productivos Chamanyap Jaragitaina. Untas Ñapataki Ukamas Patrimonio Inmaterial Sataki Ukamay Yakasis Kakiñapataki. Ukamki Paraki Chimaninak Siakap Jaragitaino. Yatiñanakapampi Patrimonio Ukam Yakasit Kakipana. Kunturkankis Kamarkan Programa Taipit Panin Yanap Atanaknukarua. Programa Taipit Risti Sarkaragitaina.
Uka jakan pensión 65 David sti kimsa patak pescatunga kimsa kalkoni yanap atap haragitaina. Kanas provincia Chacana. Pawarang pusi patak soktatunga Mayani. Cusco sulkasuyun kimsa tunga kimsa kalkon patak Mayani. Pesca patak soktatunga kimsa kalkwarang. Pesca patak liatunga tunga liatungkani. Sui pacan yanap tatanagasti utkaragitaina. Ya dia udah kampi seranta sip kakiyani. Alberto Ramos ministro perteriwa puno sulka suyo cakaru purtarakina. Uga cakau hitan ha koata cakanasti hawira yumir harakitaina. Kuraiman hanas kina kau utaraki upujiriu paja sarawara kitaina. Alberto Ramos Quilca ministro Cuat Jawira. Hicha Kepa Domingo Rusti Pocas Caragitainoa. Cuat Jawira Esquilar Caragitaina Uka Uñanocawin Caragitainoa. Midagri Taibit Bacteristi Injas Caragitaina Ucamas Ucamark Bacterina Caru. Ucamas Sulca Suyu Bacterius Maita Caragitainoa. Kun jamás kan kusanagastut Caragitaina Ukat Ucanactoquets Loctap Janyaba. Ukat Ucanagampi Takas Caragitainoa Emergencia. Hank Unchatanyabadaki Unyayab Janyaba. Cuat Jawir Lacar Purisinsti Uñanocap Caragitainoa. Hawid hilarawimpi satatanagas utanagas kan kuskaragitainti. Bacteristi ukachakanua chiktas karagitaina. Ramos Quilca matapis karagitainoa Elmer Pilinko iskamargit birimpi. Ayu bacterina campi ukamas kitinagati hilpayars afkaraki. Hupanaga chiktap karagitaina. Ukamkik parakiwa ministro ukatsti comitiva bacterina campi ukamas funcionario na campi. Midagri OPDS taipinagat municipalidad San Román chakagamas arap karagitaina. Ukachakansti kunanakti wakt karagitaina ukanak uñano kasinya batagi. Ramos ministro may karagitaino funcionario na karu. Korupsyon toket kan askinakampi irnakawinagasti uñano kanya. Ukankik paraki mais karagitain marka chirinak uñano kasina. Proyektos machaklup itanakampi wakt kanya dagi. Ayacucho sulka suyo chakau hitaru hichaja purta payani. Wailai. Comunidad marcachi ni nakaha yakita o hakat asip haraki kwatwa perterina kaparo hayanap awek utpana sa silwa maitase peja. Chichiwa alpunwa yapu utsura kita inoga cakau hitana mayakwa chichiha chichil tau kesa sinwa para kahasa paraki urhama pulisa ya tata sip kakinya. Una granizada enorme. Chichisti askicha mampi purinta usina halyum kuska nya patakat sa hektarias hila kunay mana huira alina karua hanwalta irakina mapisigran hau kachakana. Chichisti alahang urua kute harakina kunay mana yapuna karuha choke yapuro tongko yapuro sevar yapuro hiura yapuro kamasa yakachuna karusa kunay matakir hakinakasti ukanakawa satasip haraki ukakik paraki ukanaga choke yausinsa hiska katuna karusa alhap harakiriwa ukam hanaskisti utharakinwa wailay ayuhana lurikocha ukamarkauhana kaisa provincia Guanta ukachakana ukasti ayakucho suikasuyunwa hakatasiraki Akiri chichisti akat hemawa ukachakarusti purirakina ukamata ukachakan markachirina kasti ina halyukas pasa ukamaw amta parakina hanugatsti askich amampi purintaw sinisti yapuna kapatsti utana kaparua sarap parakina ukamata patsa utana kapasa ala umampa iwinta tasa unyhasirakinwa ukama kalyina kapauhasti ukamarkauhana kunakutakas pasa ukamawa unyhas harakina ukatsti uyuwanakasti ukamkik parakiwa hanaskina hakatasi parakina chichihang kota patsti haniwa kuna pastunakasa mangkanya patakiha hakip parakinti patakat sa peskatungkani wila masinakawa hanaskina hakatasi paraki ukat hichasti hupanakasti suyasip karakiwa sulka marka paktadinakana ukagik paraki sulka suya paktadinakana yanapa winakapa ukamatakam hanaskina kunampisa yanaptasip kanya pataki Chimbote marcaro hichaja por tapanyani ukachaka ukitan ha 4 toneladas nya ukama hurinaga anyura kwa aptape para kitaina kurhamati markat sarir hakina karo sumpacha katuk tapanyani sa sino para kaham taparaki ukamata ka iraka wisa chamancha tapana sa sino sa paraki kurhama polisa kidiya dia wiste ya tapanyani Ukauraki uhasti kunay mana alinakani ukakik paraki kunay mana uiwanakawa ukang kaparakina hanukatsti kunay mana kanyo nakampi nailu nakampi hanap nakatiya nakampi ukachakarusti kanyo cha parakitaina ukamatapatsti hani ukusa karakiti kitinakat ukachakar sarapki hubanakatakiha ukamanakut katapatsti municipalidad de Chimbote ukachakata 4 toneladas kanyo nakawa ukachakawhata picho parakitaina ukakik paraki desmontes ata ukanakasa kaisach ayawraka ukanakata ukamata ukachakarusa markat sarnakir hakanakasa sarap hanya pataki ukakik paraki Chimbote marka chirinakasa ukachakaru sarap hanya pataki
marka chirina ka amoy nya pa harakio akacha kau hanakan walha umanaka ukau harok sait arakih ukat sumui hanya ukapachan hani ukau hanaka anyu jeta harakinite akiri anyu naka pichuwinsti nera katasti kunana kateh makanya ki ukana kawa aptapi harakina ukat kapatokirusti karbonera ukacha karua pa harakina ukau hanwa akiri anyu nakasti hakop harakiha ukasti pektarina kasti maita harakiwa chimbote marka chirina karuha ukau hanakaru hani kuna anyu nakasa hakop hanya pataki kun hemat ukau hasti sumacha ya uraki hanakarakiwa ukam pisti askiwa pachamam urakirusti unya harakispaha akiriwa maidiri ya tiaweja Pachamama ora kesata ministerio ektawi taipitha kau chapira kati Pachamama ora kesaroha unjapjeha ukata ipi hitatwa hichuru raganha kunai manara gampi huchacha septanha Pachamama ora kesaro usunte ayatakeha sasinwa huparakaha ya tiare paraki hoya inagaura kau uti pukana karu kuchaura kau utharaki salqa uiwaraka apnaka urakas utharakiwa yang ka uso akan kada uka pacat patsa akuru kamaha uthas kaki uka hanaski lura uda kaha sa sinsa upara kaha iatia lisip kakiwa pawarang kanyatun kabarata pawarang katun kanyatun kali marka masti heska pataka porsiento sata kamarua kaha naski na kaha hithataraki sa sinsa hanas sirip harakiwa droga apna kaura ka utharaki droga koyanaka luranya taki yanaka apna kaura kas utharakiwa trata de personas sata sicariatuka yang kaca segurakas utarakiu ura kenaksa irakiu aptu separaki ya kahan askira kampiu uthi ukatwa hakena kana kankanya na kapaha ainast eta hiusa sinsa ukata ipiu hitat hanast siriparakiu pawarang kapatunka maransti tunka marka chirinaga kau chapinakati pachamama ora kesata arhata sepjeja hupana garua peru markasarja hiwayawap aka han aski hakena kau hiwayop kitina kati han askina kalura pheja pachamama ora kasampeja hupana kau kham halura phesa sinsa hupana kaha ukata ipiu hitatha hakat de para hiwa uno sulka suyo chakau hitaru hichaha purt apayani marga masinaka ukachakau hitarha warmina kaha hupacha wilama sinaka pampeja kunai manerna kaura kampiu yang ka uswa kantawi pachanha naira taruha sarta parakina achurak sa wali kuswa achuk e paragitaina ka thaya chakau hitarakana kuna achurak sa achuk e pataina kurhan na ka pataina ya thata phanyani haniwa ati phesip karakitaina ti kuna hanas kinakate akirinya khausu kapan ki ukanak tokita kolakena kasa hanu thatapatha akhtari warminaka kulta yuhatha akora markana punusulka suyunsti ya kali nakawa sa taparakina kimsa warangka kimsa kalakpatakani metros ukal tupat hachakana laram kotat sipansa ukachakan sti kunaimana alinakawa alia paraki cebolla zanahoria ukakik paraki lechuga ukama kuna nakatahajuyapkana ukarua ukanakambiste yanaptas paraki kun hamati sa pamarasti choke khawasa apilla ukakik paraki yakachuna kampiwa sa taparaki ukakik paraki upanakasti kunay manabio huerto ukanakasalura parakinwa ukamatu ukamankensti rocoto tomate zapallo melón aguaymanto fresas ukamasa yakachuna kampisa askiwa ukamankensti achokaya parakina akachakarusti wila masinakasuta parakio ukats kusa akachakanak kunanakampis yanaptas parakih wila masinakas kusa mangkap parakih hilbachas wawanakaru akanakak chura parakt ukamat ukausurus atip hanyataki ukachakan sti wal hamar kachirina kasti haniwa ukalinakak kusakas pati sa parakinwa hanukat sti kuskusul kasuyutwa sa parakina akira acho ali irinakaha ukamat hayatich absinisti aski kusawa ukachakan sti ali parakiha kitis amuyaspa akapat hachakan akira chunakak suma chokanya batakih tomato ukas suma pokota kachakan hutharakih hali ukahamuit ay hamakarkint anchit kamasti nya patunka wila masinakawa akiri alinakasti kusa achokaya paraki ukatsti hichasti soya parakiwa hutiri pachanakana walha wila masinakasa akiri alinakampi kusa yanaptas panya pataki kuna nakateh nanakah yatakap tukanakas nanakah yakawila masinakarus yanapta parakiaw ukaw nanakah munapharakt ukatsi yakachakanakat huta parakitenao wankawelik kusku kachakanakat ukatu panakah ukam kik parakiw yatich aphatus ukamas yatakap parakis akiri wakichawi warminaka wila masinakana yapulurnya nakarua chaman chapharaki ukamata kuna kolokena kampisa ukamasa kuna sumama kanya kampisa yanap tasip hanya pataki akirinya kuspachana Ichaha wankayo markaro purt apayani kimsa warang kapes kapataka nya ukama kinwal malkinakwa
Malquita para Quitaina, centro poblado La Punta Park, Aujitaracana, Ucamata, Umsa, Uyuapayanis, Asino para Cajam, Paraki, Maira Catsti, Pachamama, Ora Casarua, Walikuswalok, Taparakina, Uyapayani. Dalam kota cekat paca, kim sawarang kapusipata ka metro sukal tupat hacakan sti arumat pacawa, malki la libertad ukakik paraki centro poblado de la punta, ukamar kecilina kasti, uma satap harakina, ukamata pesca barangkali nakap asitawa sarap harakina, ukamata hutiri maranakana uma uthenya pataki, wangkayu markan pektri Carlos Quispeledesma, hupasti chikan jasirakinoa aylul durawina kampi. Tak paca aylu marka kecilina kamkusk, akacakan kusal durawi durasip karakter. Ukamat hutiri maranakan uma uthenya patak akiris satan ukamas uma achuenya rakio ukau hichuroh dorasip karakter kanan chani parakiwa akiri lurawisti yakatas karakiwa ma ordenansa ukam tawiro kunay matukachakan sti kanan chap karakiwa kolki rakawinakana kunay manayanap tawinakatakisti kolki rakawinakasti utharakinya pawa kau kanakan tikil pachak kunanakas munaski ukau hanakataki ukamatakan chakauhan sti umawa munasiraki wangkayu markauhan ha. Kusau, akacakapat Hans, kunanagate hamtanya kih lorenya ukanaka fakasip karakter. Ukamat marka perteriwa kacakarusya na pandirakih, ukat feska orang kalinaka sa kacakan hutkarakih. Anchit kamas, kimsa orang feska patak ukaw alinaka ucap karakter. Hichurumpih, payuru dorap karakter. Taki marka cininakam kuskah, ukat marka perteri sa kacakarus, cikan cisirih hutarakiw, satanyu kamas umacuyan wakicawin. Ukat sa kanancanya sa bakisirakiwa, hanira kinuales sa taukanaka alintayapkano kapacan sti, nairakatasti pachama ora kerua lokta parakina kun hamatina ramara nakat pachasa ukasti askiwa yakap harakiha Umasti hil pachau tjaskaneh pachamamasti katokasiva. Ukamasa punagasa kachakat unta sinirakinia. ukama akiri aski lokta avisti takechuy mampi ukamasa paisuma sausina hachakulyo nakarua alintap harakina Natamarca Masinaka, Cocharcas, Mamita Roja, Palekuswa, Urukanja, Yateparaki. Hichaja, Ministerio de Cultura Sata Ukata y Piujitatja, Patrimonio Cultural de la Nación, Ukamaruya, Atahpana, Sasinwa, Amtaparagitaina. Julcamarca, Sulcamarca Ujitana, Angaraes, Provincia Chacaujitana, Huancavelica, Sulca, Suchacaujitana, Huanicuspunwa, Urukanja, Uruyanja, Yateparaki. Kurhamsa ukachakauhitan uthasiphe, ukatsa, kusa yupay chawiragampiwa, akapunchauja, nairagataro, irtaparaki. Ukamatwa hichasti, resolución ministerial sata la petelkawimpiwa, uparakaja, yateja paraki, diario oficial El Peruano Sata, ukataipiujitata. Kim sakal Nagasarakeri, septiembre paksinwa, sapa marapuliwa, Natividad Virgen María, Cocharcas Mamita Roja, Walikuswa Uruk Paraki, Tokaurakau Uthi, Kochor Aurakau Uthi, Unaimana, Somalut Aurakau Utaraki, Hayaya Panas Asino Parakahampi, Sapamara Puliwa, Kuspunwa, Uruya Paraki. De aquí a Tiahuiwa, Pescariwa, Hiuhaparakitaina Hilat Kuyakaraka, Ukakip Karakiwa, Tunka Sohtariwa, Usuchataja Unhasewa Paraki, Ma Minival Autumpi, Yaka Autumpiwa, Moktapisi Patainaja, Puno Arequipa Aututaki Ujitana, Pataka Pusitunka Pakalkuni Kilómetro, y Mata Chekaujitanwa, Akachijeja Utawaragitaina. Aquí ni Checaujitaja, San Juan, Ansasa San Antonio de Chuca, Cailloma Provincia Chekaujitanwa Hakat Asiraki. Policía Pañapayanacasti, Masar Mantigua Kachijej Otawa Tainaj, Mainiri Autoja Saraskana Ugatja, Mainiri Autusti Saraya Parua, Mantau Jarakitaina, Ukamatua Akachijej Otawa Taina Sasinua Huparakaja Yatiane Parakina, Ukakip Karakiwa, Usuchkataragaroja, San Juan de Dios, Ukakip Karaki, San Pablo, Clínicas Coyaña Utaracarua, Arequipa Marca Chacau Gitana, Apaparaki, Sasinsa, Yatiane Parakiwa. Yatia Urakampi Sananta Sipkakiyani Murata Marca Masinaka, Guampu Ampi, Ñapuniwa, Chijeruja, Purira Kitaina, Uhamati, Akiri, Guampu Kitarja, Iskawa Urakampi, Hilire Hakema Sinaka Sampigua Sarasip Karakina, Eduardo Empresa Ukata Ipita Parakiwa, Ukatja,
Maranyo, hawira lakau kitarua masaru puriwa mokatara kitaina. Walwa mulhasip hatainah. Ukat hama tantio usuch hatarakau uthawaraki. Ukat wa hichaha aka hakirakasti walipinya sita purio hakata siparaki. Aka wampu apna keriro nanaka ansasa apna keriro nanaka atanta phahau kurhamati nyapuni wa chihiru khapureptha sasinwa uparaka hasa paraki kabatwa uparaka ha hiwawitwa khispit paraki kurhamati anchitaha unhasiptanu kamau hilat kuyagarak. Jadi una campisaranta sipkakiyani pisco sour satauka muska umanyana urupau aptata karakilat kunyakaraka hachatit asiwe utpana sasinwa kiasa ika sulka suyo chakauhitanha wakicha simkaraki akuru nakarha hadiki wa kusa alhata kiteha yang kauso akan kana ukapachat pachha sasinsa kuparaka arsune parakiu ichaha kama suma nairakataru irtauraka uthaspa edakaurak uthaspa ukakipkaraki alhamdulillah uthas buka wakisis pausa sino paraka amuya sipkaraki kurhamba puris akiristi unhapanyani. Ika markan kuspach pisk stil duran yatip haragitaina sulka suyunagata. Pisco sour peru suyut sti walimit atagarakia. Sapa sabadurun anata vaccina aka umansti nairatpach amta haragitaina. Ika markan sti pisco sour nairiri atipsu apa haragina. Ukajakan kitinagati uka umani wakiansti atip haraki upanagachik ap haragina. Akam tanagasti apatakarakina ukamas kitinagati wakiansti atip karagi. Upanagasti kipartatau hakata sip haragitaina alhayanagasti akanyang kaununakan hanut hipana. Después que apareció la pandemia, kuna pachatej nyanjus purinkanu kapachat pachast pisco alherinakast hanikus pachaj alhap harakint ukamatapats walha pisco bidonanakast bodega sat ukautanakan hakatas harakij Pisco kun jamás luras karagitaina ukanak yot hatanya dagisti te Peru taipitu apuris karagina. Sori al hawi taipin chik atakarakina ukamas kimsa patak mananakaw ikamarkansti irnakap haragitaina. Seguimos realizando las pizzas. akachakan fermentación sat ukanakas lurasip karakt ukamat kapatujer kuna mosto sat ukanakas apsunyataki ukanakas lurasip karakt pait ausin kuna hamatej naira colonial mananakan luraskirij ukamkik paraki Unchata karakino Edgar kun jamás irnak karagitaina. Kun jamás wakias karagitaina kun jamás fakap karagitaina. Piskusti hani umanyadak mayaki karagitain. Ma hukit alcoholanipans koljams apnakap karagitaino. Sulka suyun mi viejito aljanyutaniu atipsutaina. Ukamas watpun kuspach piskusti luras karagitaina ukamas kananch karakino. Todo el proceso que se realiza kuna nakatej monaskej ukanakaj pokasip karakt aski ukathichaj imatas karakij uasat ukanakat luratarakiu pisku ukanakaj Pisco wakiri nakasti yetiap harakino. Hupanagasti chamanjisip haragitaino akusa pisco luranyataki. Ukamata kamarkansti sartas kakinyataki. Víctor Barras, ukakip karaki ya kamar kachiri na kampi wakiri Peru markasan ka bisikleta sata ukurak balikuswa bambu sata ukwat walut ap karaki. Pachamama oro kesaru usuntega halipuri kaukasa hauchasa wakiskiti ukwat kama sumpa chalut ap kanyan sa sinwa amuyap sa sinwa para kasa karaki. Purhama puris akiristi ya tatapanyan. makusasar na kanyataki lurawiwa utheraki ukasa pachamamura kerusa yana parakiwa akiristei bisikleta ukamsa tarakiwa kanya de bambu ukat lurata pawaran katung kapeskan marana Victor Basarra hupasti akiri lurawimpiwa kaltarakina kaisala Victoria ko irna kanya pauhana ukamarat pachasti anchit kama akiri lurawinakasti haniwa sait karakiti kunhamate akiri yanakasti chumira hatwa apanirakiha haniwa kajakan kuna tuo sukanakas munas karakit ukakik paraki haniw kuna seru kanakas naktayanya karakit ukanakas sa odos uka ang kajakanakaru saksurakik akajakan sa bisikleta luranya takis hasakiw kuna nakas luranya rakik bisikleta luranya nagasti pusi urunakatwa inokaraksnaha ukat sa amparampikiwa ukasti lurataraki nairakatasti bambu ukawa pichunyaraki ukatsti askiwa kuchunyaraki kaukanakati munaski ukanakatyama ukakik paraki kuna bisikleta nakati lurany munaski ukanakarihama ihnakanyataki chaka kulyuka hasunyataki ukakik paraki takachaka uhanakan hasnakanyataki El que se sube en una bicicleta de bambú tiene una bicicleta. akak aski suhakirakiu ukat chasis satu kanagas kusakirakiu chasis ukanagas haniu talnakas karakit aski kusakiu kanakampih apnakasirakih ukamat kauhanakan tiht ihnakan ukauhanakas kusakiu sartarakismah bambu ukachakatsti kunaimana yanakawa inokaraksnaha arsuwinaka warut awinakasa hachatatanyataki ukanakasa haniwa munaskarakiti elektrisidad sata hanukaha baterias ukanakasa
Ukakik paraki, aretes, jabonetas, muebles, ukamasa yakayana campisa, humanakati, akiril durawinaka yatakay munapsta, ukamasa bisikletu kanakasapta si munapsta ukasti, hausap harikismawa, yatunka pakalako usakim sa kalako pusay pakalako payani, ukahakuy nakaru. Murata barca más iraka ukampeja tuteata jiuji guasanaka wakicha weja provincia el collao checao gitaru arunta pañali pecota kiwiwampi campeonato interbarrio sataucao na iragataru sartea tascaraki David Contrado fue el Contrado takerin pio usa checao gitana arunta taparata guparacao na iragataru irptasip karaki akiri kusa suma wakichawi ukampeja jakisin kama no canchis wakichawiro katoka pañali.